ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ପାଠ ଯାହାକି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲିଖିତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ଭିତରକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଥା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଜି ଯାହାକି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାନେ କୁରୁ ଆଉ ବିଦୁର, ଯୋଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ମୂଳରୁ ଜାଣିଦେଲେ ତାର ଆଉ କିଛି ମଜା ରହିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି ତେଣୁ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ଯେ କି ଭାଗବତ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ସେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଓಂ ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁଃ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଃ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचां पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नैगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् भूतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जे रसिक केवल से भागवत कथा पढ़ती आउ शुणती। अन्य माने केबे हेले सिनेमा गीत रे मन आसीजिव किंतु भागवत भितरକୁ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାଗବତ ପରେ ତାହେଲେ ଭାଗବତ କଥା ଭିତରକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିଶୁକ ଉବାଚ। ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଜନେ ଆନନ୍ଦେ ସୁତ ସନ୍ନିଧାନେ ବିଦୁର କଥା ମନେ ଚିନ୍ତି विश्वास भावे पचारती। हे सुत तुम्भर वचन शुणी संतोष आंभ मन से कुरु विदुर वाणी आंभे तुम्भर मुख शुणी ऋतु छाड़ी भव व्यथा विशेष कहतार कथा सर्वसंपद छाड़ी बने किंबा पशिला दुख मने अनेक तीर्थ देई मन पृथ्वी कला पर्यटन मैत्रंक मुनिंक संगरे मैत्रेय मुनिंक संसारे कांते आध्यात्म विचार कहिबा नदी तीर बने सानंदे बसी सर्वजने संतोष विदुर आगे मैत्रेय मुनि अनुमागे बोइले बदरिका श्रमे मैत्रेय मुनि अनुमाने कहिले तत्व सार वाणी जेणु संसार उतरे प्राणी से कथा कह मुनिवर विदुर विचेष्टित सार से पुणी बंधु त्याग अर्थे पुणी मिलिले इंद्रप्रस्थे एमंते मुनिवर वाणी सुत संतोष मने गुणी कहती सनकादि आगे कृष्णर भाव अनुरागे सुन हे मुनि जन तो से कथा सुख मुनि पासे आनंद अभिमन्यु सुत पुछिला मुनि कग्रद से सुख कहिले जे मन्ते से कथा सुन एक चित्ते सुखवाच सुख कहन्ति भाव भरी सुण परीक्षा दंडधारी से धृत राष्ट्र जेते बेले निष्ठुरहीन बुद्धि हेले अधर्मे धन से संचयी निज सुत को भोग दे पंडुसुतंकु देखि भिन्ने निंदय निष्ठुर वचने बालक पितृहीन होई मातार संगे दुख सही हस्तिनापुरे तांका घरे बंचती अति अव्यवहारे तांक मरण इच्छा भीमको विष लडु देई जतुर घरे अग्नि देला से बेले गोविंद रखिला पुणी सभार तळे आसी पंचु पांडवंक पुणी सभार तळे आणी पंचु पांडवंकर मणि केश आकर्षिबा हुबळे विवस्त्र कला सभा तळे कुच कुंकुम लुह भरे अधबदन अनुसारे
बधुर दुख से शुणिला पुत्र को बारी न पारिला माया कपटे सभा करी तीत खेलाई धन हरे बड़े हरिले तांको देश कारणे द्वादश बरस ज्ञाते अधिक बरसे विराट देश मत्स्य देश तहि बंचिले दुखे सुखे बने कर्षण तीरे के पुणी मिलिले राज्य आसी विश्वासे राजा पासे बसी जीवन अर्थे किछि धन मागिले न देला राजन पुणी कृष्ण को करी दूत राम मागिले पंडुसुत कृष्ण को बोल से न कला सूची अग्रे से न देला कृष्ण को कला अपमान लोभे होइला हत ज्ञान विदुरे आनी एक घरे विचार कला अंतपुरे पांडवे मारी नाना बाजे पांडवे मारी नाना ब्याजे राजा होइबी सर्वराजे शुणी विदुर कर जोड़ी बोलोई राधा राजा पादे पड़ी तू तांकु अर्थ राज्य देई पुत्रंक तुले भुंजमहि नोहिले सुख नाही तोर से विष्णु तेजे बलियार से हरि तांको संगे घेनी उश्वास करिवे मेदिनी से थाई तार निज पुरे पांडव वंश पक्ष धरे से कृष्ण आसी तोर घरे बसिला बांधव व्यवहारे तांको ही तर प्राय मण मनुष्य संगे परिगण एमंत विदुरर वाणी संभ्रमे दुर्योधन शुणी संगे अछंती तीन जण कर्ण शकुनि दुशासन बोलई कुपित धरे आकर्षि दुशासन करे दासी पुत्र मोर घरे बसई बांधव व्यवहारे मोर नित्य अन्न खाई पंडुसुत कहिते थाई कृष्ण को घेनी भाले नित्य मोर विनाश घेनी चित्ते मते बोले विचारिला कुबे अनेक गाली देला दशने कामोड़ी अधर बोले भंडार दूर कर यांको दंडे हे नथुआ राज्यरु राज्य बाहर करि दियो एमंते तार वाक्य शुणी वज्र पड़िला प्राय मणि एमंते निष्ठुर वचन शुणी होइला हत ज्ञान ज्येष्ठ भ्रातार तुले थिला राजा ही आश्वासना कला तक्षण उठी से विदुर चित्ते चित्तई चक्रधर विष्णुर माया विचारिला तक्षणे वनस्ते पशिला संपद तुच्छ प्राय मणि मने चिंतई चक्र पाणी हस्तिना नगरु बाहर तीर्थ गमन से विदुर मिलिला जाई घोर वने भ्रमई ऋषि विप्रस्थाने मने चिंतई तीर्थ गति हरि भक्ते जोहि थांती निराश करी आत्मा मन ग्राम पाटणा उपवन सुवर्णगिरी कुंज देशे भ्रमई तीर्थ पुण्य आसे पुण्य सरित पुण्य सर निरते भ्रमई विदुर अनंत सिद्ध लिंग जहि शुद्ध पवित्र पुण्यमयी हेमंते अरक्षित वेश अधर्म नाही पुण्य देश हरि तोषणे जेते व्रत तपे तोषई अविरत हेमंते भारत बरसे काले मिलिला से प्रभासे तही शुणिला साधुवाणी अशेष गुरु बल जिणी कृष्ण सारथी पणे आणी अनेक अक्षहिणी जिणी गोविंद घेने तीर्थ जले मंगल शुभ अनुकूले कराई अभिषेक पूजा कले कांत चक्रे राजा सर्वे नासिले कुरु बळे जेसने वेणु दावानळे दग्धवदने शोक करी सुजन बंधु कुसुमरी मौन होई अश्रु कंठे चलिले सरस्वती तीर्थे जाहार तीरे एकादशे तीर्थे सेवंती पुण्य देशे तीर्थे प्रसन्न अनुजान कौरव अनल पवन सुबास गोप्य घूत जम हेमंते एकादश नाम एते मंदिर विष्णु अर्थे तीरे सेवंती जे झामते ए आदि ब्रह्म क्षत्रि जेते तीर्थे संचिले दृढ़ चित्ते प्रत्यंग मुखे निज तार दश दिशंति अति मनोहर
ଯେ ପୁର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଶ ଗାତ୍ରେ ହେମନ୍ତେ ସରସ୍ୱତୀ ତୀର୍ଥ ଦେଖି ବିଦୁର କୃତ କୃତ୍ୟ ତହୁଁ ଚଳିଲା ତ ସମାନେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ସୌବୀର ଭବନେ କୁରୁ ଜଙ୍ଗଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ଜଣି ଯମୁନାରେ ପ୍ରବେଶ କାଳେନ୍ଦୀ ତୀରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଜହି ବିଜୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେବନେ ବୁଲି ଏକେ ଏକେ ନିଶ୍ଚଳେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଦେଖେ ହରି ଭକତଙ୍କର ସାର ତପ ଆରାଧି ମହାଘୋର ଆସନ ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧି କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ଆରାଧି ଏକାନ୍ତେ ଅଛି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଦୁର ଦେଖିବେ ନିଟଳେ ସେ ବାସୁଦେବ ଅନୁଚର କିୟବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ ସ୍ୱଭାବେ ଶାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବହେ ଏମନ୍ତେ ମିଳିବେ ନିଜନ ନିବିଡ଼େ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବକୁ ଚାହିଁ ଇଷ୍ଟବାନ୍ଧବ ସ୍ନେହ ବହି ଲୋମହର ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା କୃଷ୍ଣର ପୁଛନ୍ତି ବାରତା କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ରକୁ ଆଦି କରି ଏକୁ ଅନେକ ନାମ ଧରି ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମୋ ବଚନ ମୁଁ ଯେ ପୃଛଇ ବିଭଜନ ସେ ହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଧରଣୀ ବାରାନାସ ଅର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଏ ଜଗତେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହଳଧାରୀ ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି ଅଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଘରେ ଆନନ୍ଦେ ବେନି ସହୋଦରେ ଆମ୍ଭ ବଂଶର ଅଧିଦେବ ଦେବଙ୍କ ତୁଲେ ବସୁଦେବ ସୁଖେ କି ନିଜ ଘରେ ସୁଖେ କି ଅଛି ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ସୁହୃଦ ଭାବରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ ଆନନ୍ଦେ ଜନନୀର ତୁଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପୂର୍ବ ତପ ଫଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁତ୍ର କଲା କୋଳେ ଭୋଜାଦି ସାତ ବଂଶ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କଲେ ପୂଜା ଛାଡ଼ି ଆପଣା ନୃପାସନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ଭଲେ କି ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ସେରଥି ମଧ୍ୟ ମହାରଥ କ୍ଷମେ କିଛନ୍ତି ଯଦୁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଅର୍ଜୁନେ ସନ୍ତୋଷ ଧନୁର୍ବେଦ ଦେଲା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧିଲା ସଫଳା ଯଦୁ ସୁତ ତାର ଶୁଭେ କି ଅଛଇ ଅକ୍ରୁର କଂସ ଆଦେଶ ଗୋପପୁରେ ଲଭିଲା କୃଷ୍ଣ ରେଣୁ ଶିରେ ଅଶେଷ ରଥି ମହାଯୋଦ୍ଧା ବୋଲେ କି ଅଛି ଅନୁରୁଦ୍ଧା ଅଶେଷ ରଥି ମହାଯୋଦ୍ଧା ଭଲେ କି ଅଛି ଅନିରୁଦ୍ଧା ଯାର ମହିମା ସପ୍ତ ଯୋନି ତୁରୀୟ ତତ୍ଵ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସତ୍ୟଭାମାର ପୁତ୍ର ଯେତେ ଭଲେ କି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହ ଭଲା କଥା ସେ ଭୀଷ୍ମତି ବଳବନ୍ତା ଯାର ଚରଣ ଘାତ କୋପେ ପରସେ ଶରଣ ଭୂମି ତାପେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛଟିକି ଭଲେ ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦର ତୁଲେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରେ କରି ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରି କରେ ରଣେ ତୋଷିଲା ସୁଳ ଧରେ ନକୁଳ ସହଦେବ ବାଣୀ କୁଶଳ କହ ପରିମାଣୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ନାସିକା ବିବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଏକ ଶିରେ କେ କହେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଦେବଙ୍କ ବ୍ୟାଧି ହରେ ନାମ ତାହାଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ମନ ମୋହି ପାଣ୍ଡବ ଚକ୍ଷୁ ସେ ବୋଲାଇ କହ କୌଶଳେ କିୟ ଛଇ ଦେଖ ଏ କୁନ୍ତି ଗର୍ଭ ଅର୍ଥେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିନୁ ସୁତ ଲୋଭେ ଜାନାମ ଚୌଦିଗ ଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭୋଗ ବିନେ ରହିଲା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ମନେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ତାର ଚରଣେ ସେବା କରି ମୁଁ ଏବେ କାନନେ ବିହରି ଦେଖ ଉଦ୍ଧବ ତୋ ମହିମା ଦେଖ ଉଦ୍ଧବ ତା ମହିମା କହି ନ ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଏ ଯେତେ ଥିଲେ ମହି ତଳେ ଅନେକ ଅକ୍ଷହିଣୀ ମେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ମାୟାରେ ସଂସାରୀ ହେଳେ ତ୍ରିଭୁବନ ଉଦ୍ଧରି ସେ ହରି ଶୁଭ କଥା ମତେ କହ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ମତେ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମନେ ପରିବାଣୀ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲା ନାରାୟଣ ସୁଜନେ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ହରିଚରିତ ସୁଧାରସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବେଶ୍ୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୀମସ୍ୟା ବିରଣ ମୁନିର ବିମତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଶୁଦ୍ଧଂ ସୁଦଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।